uses of electrolysis, kegunaan electrolysis. Okay, so salah satu kegunaan electrolysis adalah purification of copper. Okay, kita nak purify copper. That means copper tu yang kita jumpa tu mungkin ada elemen lain yang termasuk dalam tu. For example, mungkin ada batu, kayu, okay, yang combine together with the copper. But we just want the pure copper. Kita nak copper yang pure je. So macam mana? Takkan kita nak tapis kot sebab benda tu solid kan? Okay, so takkan kita nak korek satu-satu batu tu keluar. No, okay, kita akan buat proses yang dinamakan electrolysis lah. Okay, so this is how we should set up our apparatus. Okay, alright, first kena ada bateri. Okay, so bateri yang positive terminal, yang panjang ni, yang pendek ni adalah negative terminal. Okay, and then our positive terminal is anode kita lah. Okay, so this is anode, yang ni cathode. Okay, at anode kita tengok kita letak apa. Okay, at anode over here, dia tulis sini impure copper as anode. Okay, so kita akan guna copper yang tak pure sebagai anode, copper yang pure sebagai cathode, and our electrolyte adalah copper sulfate solution. Okay, CuSO4. Alright, so cara pasang anode and cathode ni penting. Kalau kamu pasang terbalik, result dia akan jadi terbalik. Okay, so kita tengok apa yang terjadi dekat sini. Alright, so kita identify lah juga ion apa yang ada dalam ni. But this one might not be easy macam before this sebab dia punya electrode dia lain. Okay, so dalam tu kita ada copper 2+, kita ada sulfate, SO4 2 negative, and we have water dalam electrolyte. Okay, so sini saya tulis lah copper ion and H2O are attracted to cathode because positive attracted to negative, SO4 to negative, and H2O attracted to anode. Okay, but then kita kena pilih lah reaction apa yang berlaku dekat anode, reaction apa yang berlaku dekat cathode. That's mean which one yang akan discharge. Okay, tapi dekat sini copper at anode, copper is an active electrode. Tiba-tiba kan, tapi betul juga. But before this, kita tak fokus on the electrode sebab kita assume the electrode is inert. Inert mean dia tidak akan bertindak balas lah. Contoh karbon, platinum. Okay, but now our electrode is copper. Copper adalah active electrode. So kalau active electrode, dia akan affect kita punya pilihan produk kita lah. Okay, so kita refer sini. Okay, tadi kita nak cari produk at anode, but now our electrode is not the inert, but electrode kita adalah active. For example, copper tadi. Okay, so since electrode kita active, dia kata the active electrode dissolve to form metallic ion. So active electrode yang solid tu, they will dissolve to form metallic ion. Okay, so maksudnya pilihan kita dekat sini kita abaikan lah sebab kita nak fokus kepada electrode. So copper dissolve to form copper 2 ion. Yalah, seperti dalam flowchart tadi, dia kata copper ni, electrode aktif ni akan dissolve to form ion. So copper akan jadi copper 2+ ion. So copper solid produce copper 2+ equals plus 2E. So this is the equation. So you should be able to imagine lah. So what happen here adalah copper tu akan makin menipis. Copper yang pure akan tukar from Cu jadi Cu2+. Dia akan masuk Cu2+ dalam this electrolyte lah. Okay, so dia akan jadi makin menipis. So macam ni, macam this diagram here. Okay, so dia jadi makin menipis sebab solid copper yang pure tu akan tukar jadi copper ion. Okay, but then apa pula terjadi? Dekat cathode kita ada copper 2+ ion dengan water tadi yang attracted to it kan, macam atas ni. Okay, kalau cathode tak kisah electrode dia apa, aktif ke tak aktif kan. Cathode memang satu pilihan je. Always choose yang SRP ataupun E naught yang lebih tinggi to be discharged. Okay, so antara dua ni yang mana lebih tinggi to be discharged, inilah. Okay, E naught positive 0.34 tu lebih tinggi. So itu yang kita akan selected to be discharged. Okay, so kalau copper tu ni, copper 2+ selected to be discharged, dia akan reduce jadi copper solid. Maksudnya copper 2+ yang dalam solution tadi ni, yang dalam electrolyte ni, dia akan pergi ke cathode. Okay, dan dia akan bertukar jadi copper solid. So that's why this diagram sini dia jadi gemuk ni. So copper tu deposited. Okay, so macam mana kita berjaya purify? Tadi ingat tak? Tadi kita kata sini copper yang solid, yang pure sahaja yang akan jadi ion. Kalau ada batu in between tu, dia akan, batu-batu tu akan, impurities tu akan turun ke bawah macam ni. Okay, so kiranya at the end all the pure copper akan deposited dekat sini lah. So last kali kita dapatlah kutip copper yang pure. Okay, impurities akan turun ke bawah. Okay, so that is the uses of electrolysis. Yang pertama iaitu purification of copper.
Okay, and then next one, kegunaan electrolysis yang seterusnya adalah electroplating. Electroplating ni maksudnya penyaduran. That means you want to sadur something. Okay, penyaduran ni, a more expensive metal is plated or deposited in a thin layer onto the surface of a cheaper metal by electrolysis. That's, contoh macam ni lah. Okay, kalau kamu tengok ada rim tayar, okay, ada rim yang color silver, ada rim yang color macam gold ni, okay. So yang color silver ni dia plating, dia sadurkan dengan chrome, okey. Tapi kalau yang color gold tu dia bukan sadurkan dengan gold, sometimes dia sadurkan dengan copper. So jadilah copper plating, jadi nampak color gold, okey. Alright, so important for electroplating, the item that you want to electroplate with other metal must be placed at the cathode. Yes, ini sangat penting. Okay, kalau kamu nak sadurkan something, benda yang kamu nak sadurkan tu mesti di cathode. Kalau kamu letak di anode, kamu tak akan dapat penyaduran yang kamu nak. Okay, nanti kita tengok kenapa tak dapat. Alright, so experimental setup for silver electroplating on an iron spoon. Okay, so now we have iron spoon. Okay, iron tu maksudnya sudu besi lah. Okay, kita nak sadurkan dengan silver. Okay, so kita nak sadurkan dengan silver. Electrolyte kita adalah silver nitrate, AgNO3. Anode kita adalah silver bar, yang silver tu lah, okay. And then cathode kita adalah iron spoon, sebab cathode yang kita nak sadurkan kan, yang kita nak sadurkan mesti di cathode. Okay, so at anode, since kita punya electrode kita adalah active electrode, so sama macam atas tadi. So since dia active electrode, this active electrode akan dissolve, dia akan form ion. Okay, so this Ag solid akan dissolve jadi Ag plus aqueous plus E. Okay, so kita boleh bayangkan lah, dia makin menipis lah dia punya silver bar tu, dia jadi Ag ion. Okay, so banyaklah Ag ion dalam ni. Alright, but then kita nak sadurkan this spoon dengan silver. Okay, so sekarang dekat cathode kita ada 3 pilihan. Ada silver ion yang attracted to it, ada water yang attracted, ialah sebab ini aqueous solution kan, and then ada iron spoon tu sendiri. Okay, so yang mana yang kita nak selected to be discharged? Okay, so cathode tadi kita kata regardless of electrode dia jenis spesies apa pun, kita akan tengok value E0. E0 yang lebih positif, that one yang kita akan selected to be discharged. So antara 3 ni, among all 3, yang the most positive one adalah silver ion yang atas ni. So kita akan select inilah to be discharged. So kiranya silver ion tu akan di-reduce jadi silver metal. Okay, silver metal tu lah yang akan melekat dekat spoon ni. So our observation adalah dekat anode tadi, since silver solid ni tu jadi ion, so silver bar tu dissolve ataupun silver bar become thinner. Okay, and then at cathode, so iron spoon coated with thin layer of silver. So silver tadi deposited at cathode. Okay, settle explanation on electroplating. So now we need to think, what if kamu terbalikkan anode and cathode kamu? What if your spoon ni kamu letak dekat cathode? Okay, so contohlah. So what if anode spoon, cathode silver bar? Okay, so kalau anode ni spoon ni dia kata iron spoon, so dia akan made up of Fe. So anode berlakunya oxidation. So what happen dekat anode adalah Fe solid tu akan jadi Fe2 plus aqueous plus 2E. So kamu boleh bayangkan, kamu nak sadurkan spoon, tapi end up spoon kamu yang makin menipis, okay, yang dissolve. So spoon kamu tu dah tak jadi bentuk spoon dah. Okay, so that's why benda yang kamu nak sadurkan, kamu mesti letak di cathode. Okay, kalau kamu letak di anode, benda tu yang akan terhakis. Okay, bukan sadurkan, tapi dia yang terhakis. Alright, so settle. So next one kita akan belajar pengiraan berkaitan dengan electroplating ni lah. Alright, so next kita belajar pengiraan sikit. Okay, so start with Faraday first law of electrolysis. Okay, so Faraday first law ni cakap apa? Faraday first law state that the quantity of substance formed at an electrode is directly proportional to the quantity of electric charge supplied. Maksudnya, lagi banyak charge electric charge kamu supply, okay, lagi banyaklah quantity of substance yang kamu form dekat electrode. Okay, so this relationship is shown here. Okay, so M directly proportional to Q. What is M? M adalah mass of substance discharge. Kiranya produk yang terhasil tu directly proportional kepada Q. Q adalah charge. Okay, lagi banyak charge kamu supply, lagi banyak produk yang kamu dapat. Okay, so itu Faraday first law for electrolysis. I think
senang juga untuk faham. Okay, dia punya definition quite straightforward. Okay, and then how to calculate charge? Okay, how to calculate Q? Q ada formula Q equal to IT. I is current in ampere. Okay, and T adalah time in second. Okay, dan time tu mesti dalam second. Ini yang student selalu salah lah. Okay, so time must be in second. Alright, and then Faraday constant. Okay, Faraday constant, we already counted in this equation, and the value of Faraday constant is 96500 coulomb. Okay, so Faraday constant is the charge on 1 mole of electron. Kiranya kalau kamu ada 1 mole of electron, the charge adalah 96500 coulomb ataupun bersamaan dengan 1 Faraday. Okay, so kamu boleh guna dalam pengiraan kamu nanti, kamu boleh compare your mole of electron dengan coulomb ataupun nak compare mole of electron dengan Faraday. Okay, saya tengok keadaan lah. If the question tak cakap, dia tak bagi nilai Faraday ke apa, usually I will use coulomb. Okay, so 1 mole of electron equal to 96500 coulomb. Alright, so next kita cuba example. Okay, so example 1, an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using a current of 0.15 ampere for 5 hours. Okay, so kita boleh tulis, so ini adalah I and this is time. Okay, and then dia kata calculate the mass of the copper deposited at cathode. So ada copper deposited at cathode and then nak berapa banyak mass. Okay, so in order to do that, in order to get the mass, kita kena cari charge dulu. Okay, sebab nanti once kita dah dapat charge, we can relate the charge to mass. Okay, so formula to calculate charge baru tadi kita jumpa, which is Q equal to IT. Okay, so Q yang kita nak cari, I kita adalah 0.15 ampere times with time. Okay, time must be in second lah. So this is in hours. So kita boleh tukarlah kepada second. 5 kali 60 kali 60 lagi. Okay, sebabnya 1 jam ada 60 minit. In 1 minute ada 60 second. Okay, so nak tukar kepada second kena darab macam ni lah. Alright, and then so tekan calculator. Okay, so saya dapat 2700 coulomb. Okay, so charge yang kita supply adalah 2700 coulomb. So kita nak tengok bila kita supply 2700 coulomb, berapa banyak mass of copper yang deposited at cathode. Okay, so nak calculate mass tu pula, kita kena ada equation yang berlaku dekat cathode dulu. So for example sini dia kata copper deposited at cathode. So cathode berlakunya reduction. So equation kita akan jadi Cu2 plus aqueous plus 2E produce Cu solid. Okay, so from here, from this reduction equation, kita ada number of mole of electron. Okay, so number of mole of electron ni akan menentukan charge dan berapa mole copper yang terhasil. Okay, so dekat sini saya akan tulis 2 mole of electron bersamaan dengan 2 times 96500 coulomb. Okey, benda ni datang mana? Okey, sebab tadi kita belajar 1 mole electron 96500 coulomb. Tapi kalau 2 mole of electron, so darab 2 lah. Okey. And then kalau kita supply 2 kali 96500 coulomb charge, kita akan dapat 1 mole of copper. Okay, so macam mana saya tahu dapat 1 mole from here? Okay, so kamu boleh tengok 2 mole of electron supply dapat 1 mole. Okay, depan ni stoichiometry dia 1. So 1 mole of copper solid yang kita akan dapat. Okay, tapi adakah kita supply sebanyak itu? Taklah kan, we just supply sikit je, which is 2700 coulomb. Okay, so sini 2700 coulomb charge is supplied. Then how many mole of copper yang kita akan dapat? Okay, so carilah nilai X. Okay, so saya dapat 0.01399 mole of copper. Okay, so apa yang dimaksudkan dekat sini adalah kalau kita supply 2 times 96500 coulomb, kita akan dapat 1 mole copper. Tapi kita supply sikit je, 2700 coulomb. So kita dapat 0.01399 mole of copper. Tapi soalan nak mass. Okay, kita dah ada mole, so we need to convert mole tu jadi mass lah. Okay, so by using formula macam biasa, number of mole equals to mass over molar mass. So mass of copper equal to 0.01399 mole times with 63.5 gram per mole. So saya dapat 0.88 gram. Okay, so ini adalah mass of copper deposited. Kiranya charge kita supply 2700 coulomb, kita dapat mass of copper deposited dekat cathode 0.88 gram. Okay, kalau nak dapat lebih banyak mass of copper deposited, we need to supply more charge. Okay, so that is for example 1. Okay, so next example 2. An electrolysis of molten calcium bromide was carried out by using carbon electrode. Okay,
And then draw completely a label diagram for the electrolysis. Okay, so diagram yang untuk electrolysis of molten calcium bromide must look like this. Okay, mesti nampak macam ni. Okay, so cara drawing kita kena macam ni lah. Okay, dalam ni ada molten CaBr2 and then mesti kena ada heat. Sebab molten ni dia lebur. Bila dia lebur, okay, so nak lebur hari tu saya cakap macam molten NaCl. You know, kita nak melt NaCl tu, we need a very high temperature. That's why ada api kat bawah ni lah. Okay, so tengok soalan lah. Kalau dia kata molten, make sure ada api bawah ni. Okay, and then this is electrolysis, so we are going to use battery. Okay, so ini yang panjang ni positif, so ini positive terminal lah. So ini negatif, so ini negative terminal. And dia cakap tadi carbon electrode kan, so kita carbon electrode. Okay, and label ini adalah molten CaBr2. Okay, molten tu dia punya phase jugalah. Next, kita tengok B pula. Okay, write equation for the reaction that occur at anode and cathode. Okay, so dia minta tulis equation yang berlaku dekat anode and cathode. Ini molten, so senang lah. Okay, sebab apa senang? Hari tu ingat lagi. Okay, kalau molten, that's mean kita ada pilihan ion apa? Molten CaBr2, maksudnya kita ada Ca2 plus ion dengan Br minus ion. Okay, and phase dia adalah liquid phase. Okay, lepas tu obviously this Ca2 plus, since dia positive charge, so dia akan attracted to cathode lah. Okay, sebab cathode negative, and Br minus will be attracted to anode. So maksudnya Br minus will undergo oxidation, Ca2 plus will undergo reduction. Okay, so kita nak buat equation, kita tulislah anode from Br minus produce Br2 gas. Okay, so there are 2Br, so 2Br minus plus 2E. Okay, so I think equation kita dah balance. Okay, and then next one is cathode. Cathode berlakunya reduction, so from Ca2 plus pergi jadi Ca solid. Okay, phase dia liquid. Alright, ni tertinggal phase liquid, and then plus 2E lah. Okay, so dua elektron dia opposite side. Okay, so satu kanan, satu kiri, betul lah. Okay, and then we need, dia minta anode and cathode je. So we don't have to combine them lah. Tak perlu nak buat overall. Okay, so settle equation anode, settle equation cathode. C, dia kata if an electric current of 5 ampere, that means this is I, was passed through the molten salt for 1 hour. Okay, so the time is 1 hour. Calculate the quantity of electric in Faraday and the mass of calcium produced. Okay, so sekarang dia minta kita cari elektrik tu dalam Faraday. So kita nak cari dalam Faraday, kita cari dalam Coulomb dululah, which is Q equal to IT. So our I adalah 5 ampere tadi, and then T must be in seconds. So 1 hour ada 60 minit kan. Okay, so 1 hour times 60 minit, 1 minit ada 60 second. Okay, so Q equal to 18,000 Coulomb. So the charge is 18,000 Coulomb, tapi dia nak dalam Faraday. So kita kena tukar lah. Tadi kita dah belajar 96500 Coulomb equal to 1 Faraday. Okay, tapi kalau kita ada 18,000 Coulomb, so berapa Faraday? Okay, so X equal to 0.1865 Faraday. So dia punya quantity of electric in Faraday kita dah ada. Okay, so next one kita kena cari mass of calcium produced. Okay, nak cari mass macam tadilah, kita dah ada Coulomb. Okay, kita boleh guna Coulomb, boleh guna Faraday ni. So ikutlah yang mana. Okay, so sebabkan tadi saya dah guna yang Coulomb, so now saya akan guna yang Faraday, so that kamu boleh tahu macam mana nak guna. Sama macam tadi, kita kena ada equation juga, and this equation kali ni calcium produce kan, so equation cathode ni lah. Okay, so from this equation 2 mole of electron, we produce 1 mole of calcium. Okay, 2 mole electron. Okay, 2 mole elektron bersamaan dengan 2 Faraday. 2 Faraday akan produce 1 mole of calcium. Okay, and then elektron ni saya dah abaikan. Saya guna elektron ni untuk determine berapa Faraday je. So after that saya dah tak guna dah elektron ni. Okay, so kita fokus on Faraday. So Faraday charge yang kita supply 0.1865 Faraday. So berapa mole of calcium yang terhasil? So saya dapat 0.09326 mole of calcium produced. Okay, so soalan nak mass. Okay, kita kena tukar mole ni jadi mass. So mass of calcium
equal to 0.09326 mole times with molar mass of calcium 40.1 gram per mole. So dah dapat 3.74 gram. Okay, so maksudnya mass of calcium deposited at cathode tu adalah 3.74 gram. Right, so simple je. So kita recap balik lah. Kiranya kalau nak cari berapa mass yang terhasil, cari charge dulu. Q equal to IT, T must be in second. After that, you can use Coulomb or Faraday to compare lah. Macam ni, disebabkan saya ada Faraday, so saya pakai Faraday. Tapi kalau saya nak pakai Coulomb pun boleh. So, sini dia jadi 2 mole electron bersamaan dengan 2 times 96500 Coulomb produce 1 mole of calcium. Benda ni saya dapat mana? Saya dapat from this equation here. Okay, and then kena guna 18,000 lah dekat sini instead of Faraday. Kalau atas ni Coulomb, bawah ni pun mesti Coulomb. Then you should get the number of mole of calcium produced. After that, need 2 times with molar mass to get the mass. Okay? Alright, so basically habislah chapter 3. Okay, so dan habis jugalah physical chemistry, and start from chapter 4 kita akan deal with organic chemistry. Okay, thank you. Bye.